Munata marka masina kakun hakisa suma urukipana hichuroja patunka pescani urunakau sarak haraki hich anat vaccina nyawa vaccisa tukus haraki ne ukamata pata sarta sipanyane chamancha sipkekinyane ukamata akanyang kausuru ainat ainyataki hichurunakan hakunaiman yatiwinaka utkaraki hiwa sanaka ukawa kichau taipita ukamata nairakat yatiwimpi saranta panyane ikito sulka soyuruste purtaya harakiwa planta de oxígeno sata ukas saman inokanyataki ukany kamasti yupaychen utanakaja sumaba kolkenakas irtasip karaki hukampi yaja planta de oxígeno sata ukanak altanyataki hukampi atjata phanyani Kitinakatia ka COVID-19 nyang hausun pisti usuntasip kakina hupanaka uhichasti atapharakini. Fuerza Aérea Bionatwa Puria Parakina Machak Sama Kenyanaka. Iquitos marcarusti uchaskanyapataki. Akapakut nyang katoktawisti ukachakano hankus ekarakitaindi. Aka planta de oxígeno saman inokanyas kimsatunk metros cúbicos ukahacharakiyo ukanakampist pakalaktunk payani balones ukhaw sapuroj inokarakispaj arumanti purinirakinej yakhayana pirinakamp kunehamatake chakans yana pirinaka munasirakej. Ukamas kimsa ventiladores mecánicos ukanakampa paparagitaina. Ukamas kollirinakataki yanakas ukampi ustanakarusti wihapanyapataki. Yatia parakina sama kanyanakstihan utanokaya panyapataki. Ukat hutiriunakansti ukamp irnakt askanyapataki. Ukamas parroko yupaychayu tataipit ikitos markan mait askaragitainoa. Marka chirinakaru yama panaksti maisip kakinyapataki. Ukamat mayampi machak sama kanyanakasti hakatas Anchit kamakyatung patak pakalaktung warang solis kolkew irtata harakir. Ukat suya parakt mawarangkan warangkap. Pusi patakan solis kolak irtanyataki. Ukampik ala pokata ucap haraks. Ukat nanaka pokap harakia ukah. Anchitak masiman pa urumpi ukam irtanya kaltasip karakt. Yupaychayu tataipit pektristi kananch karagitainoa. Machak plantati hakatas karagispa ukanakasti. Yupaychayu tataipit awihaskanyapataki. Hichamarat anchit kamasti Loreto markan kim zapatak pakalkotunka pakalkoni hiwap haragitaina. Ukamas pesca warang pusi patak kim sakalkotunka kim saniu akanyang sti katup haragitaina. Yatiwina kampi saranta sipkakinyane hicha hachimbote sulka suyuru port apanyani ukachakansti bakuna nakasti port harakiwa warangka pusi pataka bakuna naka ukachakaruh puriap haraki ukany kamaste yakachakana karusti ukamki paraki bakuna nakah puriap he salut ukachakana taki koyiri nakaru wakunt apanya pataki hukampi yathata apanyani. Kimsa kolyan uta saludat hachimbo te chakatasino fan wakuna nakakato kaprija kolirina kahania warang kapusi pataka dosina ka centenario eko anatau uyun kato kaprija mayuruna kakiwa kolirina kaha kolyanyuta ta keparir wakuna nakata chahwa prana. Guaras provinciana, médicos ukamasa, enfermeros collirina caja es salud collañutat hakim zapatacapa tunca kim sakalconi dosinaka wakuna nakata hut kiri pachana collirina karu ukamasa administrativo irana kerina karusa wakun raña kalta pjanija ukamasa usun tatanaka takinia tunca litro sapurun samunirina kataki hakim satunca samakain inokerina kaukato aprija. Yatiwina kampi saranta sipkakinyane hilat kuyakanaka hichaste ika markama port apanyani ukachakansti walha hiwatanaka wakhepa semananakan utharaki COVID-19 yang khusumpio ukachakan hiwarap haraki ukata kauka horote hiwatanaka hapapki pantiun saptan suka hanakasti sintiwa phokar haraki anchit kamaha sokhta pataka ukha imanyaki utharaki ukatsti tantit aparakiwa sapuruha tungka hanuka tungka peskan hakenaka hiwap haraki ukama dapatsti cementerio sata hiwanya imantanya nakau hasti fox harakis pawa ukatwa hichasti maitap harakiwa ukanaka hajat atayanya tagi ukamat walha imantanya nakas apaska kinyatagi ukatagisti kim sakal pataka kim sakal tung peskan warang solis kolkiwa maitap haraki ukanaka hajat atayanya tagi. Hichasti yatiwina kampi saranta sipkakinyane ejecutivo kataipitsti kunaimana yatiwina ka utkaraki abstanip karaki ministro naka yakha ektri nakasti malkunakasti mathap sipkaraki hupanaka hakunaiman yathata winakawa kunaimana naka waruskip apkaraki hukampi yathata phanyani. Achoka paksi kalta tagisti utankawit tunka posini uru nakamau uyanokatakaraki. Mayakamta nakastiniakiu achoka paksi kalta tagisti lup iskaragitaina. Consejo de Ministros Pektiri Violeta Bermúdez kananchan karakinoa. Kaukiri marca nakanti sinti usup karagitaina o kachakanakansti uñarokata karagitaina. Arum chakarustihan onaktas kanyapataki. Pero sí
hay inmovilización social. Hani onoktas karakinit liatun karumat pusi wilhtkama. Arum han onoktas iñabatakiu amuyas karaki ukamkik paraki domingo runakatakisa. Habrá Conferencia de prensa de Ipitoa, Arjatan Karakina, Gabinete Ministerial Picht Erija. Jueves Urununt Eab Jarakin, Kunjamati, Han Chekapata. Wakuna Winakas Utkatay no Kanaktoqetsa. el día de mañana se cumplen los 10 días en el que nos deben dar un Niakiu reporte. Kanakasti Pukaskarak Ukastinia, Kanajani Parak Pachani. Katuta Ipitsti, Anchit Kamaj, privado Nakarusti Haniu, Aljata Karakinti. Bermúdez Arjatan Karakin, Niakiu Lupis Karagitaina, sector privado Taipitza. Perú Suyuru Bakuna Pasincaña Pataki. Hay 3 estrategias específicas para la ampliación de plantas. Kim sahat irnaqawi utharakiyah may sahat walha plantas samay inuqayanak uthenya parakiu ukanakaj alatarakiniu payaja tarak yanapawinak katoqañatak ukanakas respira Perú ukamasiaj empresa privadas ukanakat yanapatas karakiyah ukat kim sairirak irnaqawinak uthenya patak kunhamati maymara planta de oxígeno inuqatanakast askichiñaw bakisirakiyah ukanakam askichatat walha plantas samay inuqayanakaw utharakinih Umar Hakawita Ipitsti, Arjatanis Karakino, Kunjamati, Amdanaka Suñanokata Karagitaina. Samakanyanagasti Kunjamati, Sintimonataki, Ukanakatua Lupino Kaskaragitaina. En total tenemos Anchit kamas soqta patak yatung tung pakalhun uka empresanak ukamashan empresanak ukast yakha enagas kelkanta taharakiu dihemet ukataipiro ukamat saman katukanyanak inokanyanakas apantani phanyanaka patak hani kuna sait eta karakinit. Entonces, no hay ninguna traba para que se pueda incorporar. Samakanyanagasti Port Esin Casposa Sinoa, Ugarte, Arjatanis Karakina. Dijemita Ipitsti, Kunjamati Ukataipit Pokata Karakini, Ukanakats Niakiu, Uñanokas Karagitaina. Pekanchawita Ipit Niakiu, Kananchap Karakina, Bakuntoketsti Hichanaka Han Kananchata Kanyapataki. Kunapach Kamati Kolyanakatsti, Amtanak Rajintap Karagitaina. Ukans Tiatias Kanius Asinoa, Kananchap Karakina. Yathata subkakiyan hichaha Cusco sulkaso airport abhanyani Darwin waka hupaste Machu Picchu ukachakana pechterakiwa hupaste ukana askiwa sartayas karaki ukamasa ministro nakana pechteripaha kunhamasa arstangi ukaste hayal tarakiwa centros arqueológicos sata ukanakaste histrata harakini hichaha hupaha askiwa hayal taraki amta abhanyani ukachakana pechteriste ministro nakampiwa matapiserakina aruski ptanyataki ukamata uka centros históricos sata ukanaka histrasip hanyapataki hichasti Machu Picchu kamas yakana kambisa histrasip harakiniwa ukampiste pakalaktunka pesqani % uka irna qirinakawa sartap harakini hichuru nakanste hupanakaha sintit akasinyanwa haqatasip haraki Yathata unakampi saranta sibgakinyane hiwatanakaste hukap harakiwa akaurak pachana patunka % ukaruwa hitekaraki ukanykamasti Pakuna naka wakun tatatwa ukamaha uthiha sasa khananchani pharaki ukamatha kitinakati usundapki ukanakaste hitaka pharakiwa tunka mayani % ukharu hitaka pharaki hicha khepa semanana hukampi yathata phanyan Orak pachana COVID-19 usuta hakawinaka tuktaha niapach aka pesca warankaniro ukamasa patakatunka payan warankani usunta tanakarusa nyan kauso kaltata patahak achaseja Ma kepayat hatawita OMS taipita patunka % nairisimanata mayirisimanatja hakawinaka tuktatatja kimsa simananja pisip tatawasasina kanais anija ukamasa nyan kausumpi usuntatanakaja niatunka mayani % sohta simanana pisip tatawa La piqel kawija Estados Unidos, Brasil, Francia, Rusia, ukamasa la India, hilpachaupi katatapjija sasina kanais aneja. Mas toquetja waljan kamarkatsuyuna kaja utanaka pana keparasipkakiwa hanihuk ampisañan kausu akantaña pataki ukamasa kastanakatsa uñijasipjaña pataki.
hichaha chihiawi nak toket hayat kata phanyani kitina kati maikuna kataki baki chasip ki hupanakaste akasu pachan wa muita pharaki kuna imana yat kata yanyataki kun hamasu panakahir nakapkani kuna pachati maikur puripkani ukabachana panakaste kuna imana waras apharaki hichanyang khos pachataki hukam punya phanyani Ayllu chaqana kampiru katsti caserio chaqaru cajamarca marcatsti por carakitaina. Fuerza Popular Taipit Iri Keiko Fujimori como Akamarcatsti por Ascaragitaina. Uka chaqana karusti lupiwinakaps uint aikanyataki. Vemos que estamos en un tercer lugar. Y con Kim Sirin hakatasitas karaki hukatsti sinpach amanchasitas karakiwa. Tunka pescani candidato nakat hamkapatsti aski karakiwa Kim Sirin kanya. Kunaiman arsurinaka sutkan ukat anchit kamasti kusa sartata karakiwa. Aka coronavirus nyang khausutakik sektor privado taipits bakun hakatap kinyabatakis ars karakinwa. Ukanakampi bakunanyasti hankachas kasposa sino lup inok karakina. Ukatoketsti Julio Guzmán, Partido Morado Taipit Sariristi Maihua, Amuy De Karakina. acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, el comportamiento de kun algunas hamati un crisis haptu kanak tokets que se- wal ha klinika supanakast kun hamat irna kan munap ukama irna kap harakih ukamat akanyang hospachans wal ha parusu ha kanakaru kol ka hap sub harakih ugat ya khifa kanakast kun ay manawar sub harakih wa kun anak tokets nanaka hospachaw irna kap harakih no sigue ukamat kun ay man han wal tawinakas este hanut sentido kenya de pataki injusticia y de cólera. Trujillo, La Libertad, Chakato Arsun Karakina, kun hamati uka chakanakansti, amtanagam irnakawinakampisti hanin pukas karagitain. Ukatu kanaktoketsti, Alianza para el Progreso Taipiruki Maihu Intaismun Karakina. Kun hamati uka taipito aukasul kasuyunsti askaragiritaina. Yakatoketsti akasuyu alaktokeru Daniel Salaberry purtas karagitaina. Somos Perú Taipit Pecteristi Lupiwinakap unt Ekaragitaino a Casa Grande Chejana Paijan Ukamkik Parakiwa Chica Machacakamau La Libertad Suica Suyutsti Portas Karagitaina. Ukamas Yakiri Marcana Campiru Lambaye que Suica Suyutsti Sar Karagitaina. Uñanok Karagitaino Akitinagatis Kairnakawinakampis Sarnakap Karaki. Hupanaka Utankawiru Nakansti Han Kust Atak Hakatasip Karagitaina. ukato hayat kata sip kakinya kitina kati maikota kwa kichasipki Hernando de Soto Johnny Lescano kwa paraki Marco Arana hupanakasti akaso ipachana muita sip kakiwa kampanya wa kichawimpi sartanyataki hupanakasti bakich asip kakiwa Soto hupasti kanan charakiwa kitina kuna pachati hupak malkamut khathan uka pachansti ministro nakak pusto heusasa ukan kamasti yakha kandidato hupanakasti maita parakiwa aruski pawinaka utpan sasa yat kata sip kakinya Mayat-mayata kaukiritawan sa país ukataipit wakichaski malkurut katanyataki Hernando de Soto hupasti hitinakaruti ministra muthataikas pa hupanakaru intayaraki ukat sa ministro nakaparusti sarakiwa yakhahat ministro naka ukamahichasti kachat-kachatwa unharakini Francisco Sagasti malkun irnakaipa ukamata kuna nakataka suyutak irnakan munaski ukanak irnakaipan lokanyataki La reunión es presentarles Akas untenya takilakiw yakhahat gabinet ukanakaro kun hamat akasuyos tanchitas sintehan waltawin karakiw hanukats kampanya wakichawi kirakiw akah nanakas aski qotob harakiw patunga kimsakal kon urut Julio Paksin irnakan kanyantanya taki Gabinete ukataipinsti ukan kapharakis pawa Naira General Misturi Marco Miyashiro, Francisco Tudela, ukatsa Héroe Nacional ukamuintata Jose Williams Zapata, kun hamati hupawa Japon suyuna kitinakati mutunyutan histantatakana hupanakarus apsurakina, ukatsa yakhanakampi. Hay que fortalecer el Askich amanchayarakiw akasuyun kun nakati luras kukanaktukit, ukamasya pulrawin naktukit, kun hamatanchit pachanakanst, hupanakaw mangkayarakstus, hupanakast pa warangkap yapulurinakap harakiw. Ya khairi malkutak wakichasiristi lima markana sartas karakiwa, hupasti Johnny Lescano Acción Popular ukataipit wakichasiraki, ukama kim sairimat tapiwina adex ukataipita, ukan wahupas chikan jasirakina, ukan sti khanan charakiwa, nayaha takinakaw luraha, ukamata alkhrinakar yana panyatak sasa, ukakik paraki, Vila Masina, yapuluri nakarusti, yana parakiaw sarakiwa. Plantas de oxígeno samay inukanyanakaw chinyarakiw, San Marcos, Uni, Parroquia Hanukah, Payapayanakan, Sarnakanyanakabahuru, Ucharaksnach. Yakatuketsti kititimalkutak wakichaski Frente Amplio Kataipita Marco Arana, hupasti 7 de octubre Chacamapurirakina El Agustino Ukachakana, Ukachakansti Vaso de Leche Taipina, Taikana Campi Matapisirakina, Ukamata Ukachakansti Hanancharakiwa, Akasuyunasti, Hansamayanak Utatapatwa Yakisistok Sasa, Ukakik Paraki Kunapachati Nayakmal Kama Haukasti, Oxígeno Samayanakasti, Alekakiw Hakenagaruch Churatan Yaksarakiwa.
Kitinakati malkutak wakijasip ke hupanakasti mait abharakiwa arus kipawina kuthipan sasa ukhamata markachirina kariatia nyataki kunhemasir nakapkan ukanaka ukhamata hakenaka chekaparu chihyap hanyapataki. Yat kata sip kakinya nih hicaste kitinaka teha somos Peru ukataipina pektap ukan arkap ki hupanakasti Daniel Salaver ruka kik paraki Martin Vizcarra hupanakaha hite kapana waki cawipata sasa mait abharaki kun hamate hichuro nakan sti kunai mana wa hupanakaru his abharaki chatan abharaki hupa partido ukataipit sti hichaha hite kapana sas mait abhe kun hamas mait abhe ukun hapanyani. Kaniki una nakarusti pun kistarains munap karakitut. Ukat amoy aphanyan kun kamarakis pak markarusti. La pinakasti pun knamak haitas karakina. Pun knamak wakal katanaksti hait hop haraitaina. Daniel Salaverri ukat Martin Vizcarra taki. Upanakarusti somos Peru taipit han pecht erham sarkhapanya bataki umaip haraitaina. Ukamas Patricia Lee hitakañaps maip haraitaina. Ukakot hana ira lima markir piri. Alberto Andrade kupau kakot ut anyapatagistich amau karakiritaina. Hani wakis karakit Alberto Andrade kakot stich amanchau karakina ut enyatak. Ukat han kusakinak apnakap hanyabataki. Nanakah munap harak koma partido ukhamas kan wasitan piti somos Peru sartay nyaman ukas sartay abharakiao. Makoto akinakaw partido taipit sti maichasip haragitaina. Juan Carlos Surek pecht karagitaina. Nora Bonifaz ukat sti Rocío Andrade Alberto Andrade en Puchapa. Hupanagasti ukam mayiwih kipajiu sasinua kananjap haragitaina. Yakipanagasti nasinaki umantantani pharaki. Ukat bayarustiniao puris karakini. Ukat haniwaski karagit han kust awinakampi apnakap haspa politika taipitsa. Amoyata karaki hupanak sarap hanyabatak hanukasasti nanakaw hitakap harakia. Niakot pachaw hitakap harakispak kwam uyanakap haraki. Yatia haragitaino a campaña electoral taipiti han hitsub karakini. Hupanagasti hitakanyatakiu amtap haragitaina. Yat kata sip kakinya ni Martin Vizcarra hupasti kuni hamate hamasat vacunas kana ukatoketste arst anirakiwa na yaha hamasat vacunas usinha hakena karo yatia nyayat sasa hanukatste Sinopharm ukataipina kuni hamate vacunanak yat khataskana ukanakasti yat khatawinwa na yah vacun tayast sasa yat khatoketste kuni hamasa hupaha matapisina Sandra Castro ukakik paraki Rocío Sánchez ukanakoketste na yaha yat khatawinak chamanchinya taki ukanakampi matapis sarakiwa cuellos blancos del puerto ukatoketa ukankamaste Nayeru Haniu kunas yatiap kitute cuellos blancos ukatojet hasasau hanancht aniraki. Haniwa kunas utkite naya hachakapatwa matapisik hasasa arsuniraki. Ukan kamasti akan yang haus pacanste kitenakate hachiyawi naktoke unihapke hupanakaste bakist abharakiwa hichaste arsani abharakiwa chiyawi naktoket ham maihte atani usasa. Mesas de votación sata ukauhanakaste, kauhanakasa matapiñataki utki ukauhanakaste, hani poksoña patakiste, maihtea parakiniwa. Yatisuktan watunka mayan uro kasa paksinwa chigyawe utkarakine, ukatakiste, hichaha, pesca waranka, matapiñanakauhawa uchta parakine, tunka payan waranka ukachakauhanakana, kamanakatste, yaka yatakan utanaka, yaka hachap ekwanatan utanaka, ukakik paraki yaka angkauhanakawa, wakishta parakine, chigyawinaka utkanya patak ukachakanakana. Hichaha yat kata sukakinya nakan yang khos pachana kunai mana yati winaka utkaraki ukamata hichuru nakanste yat kata winaka sama ata utkaraki ukamasa hutir upaksi nakan ha hutir uru nakan ha kunai mana wakuna nakasa utkaraki spawa kuna nakasa hichaka yataraki spawa sasawa yat kata yasni paraki hukam yat kata phanyani Niama paksi chikatani chihliawi hahak achasiha especialista nakahahani uchihiri sarany munapkite kunete hanyang kausun pacangkastana. Walha kenakau sapharakito naya khaniu chikyawir sarkatsas kim sakalaktung solis kolgekiu churha han balon de oxígeno alañatak warang pescapatakan hanukah pa warang sulisampi. Ukam hask arasina hani utak pacha miembros de mesa wakunas kaspati. Ukat hupanakarus haniu pair chikyawir sarams karaksnateh kun hamate nairit chikyawirus haniu sarap karakiniteh ukamana kampis chikyawis halak karakiniu ukamat ministro akas haniu kuna yana penyataki karakis hanukas takenekan kankanyapau Marcachirina kana amtawi paja Jurado Nacional de Elecciones ukamasa ompe taipitza anchita hupanakankiwa. Jurado Nacional de Elecciones Ukataipitst, Hakena Karuj Yatich Yaparakiu Chiyawinak Toget, Kunehamatika Machins, Sarakiu Yatich Kansas, Ukatichast Ugas Loraskite, Haniu Kunas Markajiri Nakaruj Yatich Karakit, Kunehamati Hubanakau Yatich Yapa Parakit, Chiyawirak Saraphantat Ukahanichu Kanak Toget. Mas
Además, toquetja hach agiliri malkutaki candidato na caja Congreso taquisa ukamasa Parlamento Andino taquisa hicha política sukamasa social taipita ukanakankiwa. Aka kolkenek tokarakiu kumaraitok hanukats yatichau yatakautoket wakichau irna kanya nakapatakist haniu kunas khana karakit ukanakas khanau lurapanyapag. Amtanya sawa chakapchihlia wija hudkiri maranakanaja Perú suyusaru maicht ayaspawa. Hichaja yajatoketa yatjatapanyani Jorge Chávez Cotrina Jupaste Hiliri Juchar Kirirakiwa Jupajars Aniwa Rocío Sánchez Ukakik Paraki Sandra Castro Jupanakaja Juchar Kirinakaja Hitakta Yata Harakiwa Cuellos Blancos Ukatoketwa Yatjata Karakina Ukankamaste Hanancha Nirakiwa César Inostrosa Jupaste Yakasuyuta Absunya Takiste Hiteja Yata Haspao Ukamasa Saiteata Aspao Sarakiwa Kunhamasa Unhapanyani Sandra Castro Ukakik Paraki Rocío Sánchez Juchar Kirinakaru Hitekayap Haraki Hubanakasti Cuellos Blancos Ukanakaru Yatjatasip Karakina Kunhamate Kansuya Harakiwa Pawarang Katungkakim Sakalkuni Maransti Naira Malku Martin Vizcarra Jupampi Matapisip Harakitaina Hamasata Ukata Juchar Kirinak Toketa Yatjatiri Jorge Chávez Cotrina Jupasti Akamawar Suniraki Narohaniu Kunas Yatiap Karakitut Akiri Matapiyus Haniu Chakapa Karakit Ministerio Público kan Kepahapat Matapisip Harakitaina Ukampist Haniu Kunas Yakap Karakit Uka Juchar Kirwarminakah Ukamas Ministerio Público Hupanakarus Hanaski Unkatayap Harakis Ukamanakampist Kunayat Hatawinakas Sait Eatarakis Pau Ukankamast Aski Ukuchesis Karakpachah Ma Champanaptasit Inostros Hake España Suyun Ukam Hamasat Matapisitasti Ministerio Público Hupanakarusti Hanaskiru Ucharaki Ukata era procurador José Ugas Jupasti Arsurakiwa, César Inostrosa Jupariat Hatavisti, Sait Eatas Pausasa, Hanukatsti Chávez Cotrina Jupasti Sarakiwa, Ukanaktogetsti Hanukunas Sait Eata Kanitsasa, Kunhamati Ukatogetsti, Askiat Hatata Harakiwa, Hanarakiuka, Inostrosa Ukatogetiat Hatawinakast, Sait Eatarakis Pau, Ukat Hupast Arsurakis Pau, Naya Hanukunas Yat Ksas, Narok Alakakiwar Nakasipkitoksas, Ukamas Yahanagampis Arsurakis Pau. Agatoket Haniu Kunas Inamay Arsun Hamakarakit, Kunhamate Huchar Kirinak Hitehayatats, Yathatawek Sait Eatahas Pausasa, Main Mainu Mantap Haraktan, Kunhamate Kunapachans, Hitehayasip Karakstus Pau. Chávez Cotrina Hupau Mairakina, Castro Kakik Paraki Chávez Huchar Kirinaka, Hitekapanyapataki, Hupanakasti, Kayauka Hanwalt Awinakan Wayathatasip Karakina, Ukat Hichasti Roxana Jauregi, Huchar Kiri, Hitekapan Sarakiwa, Hanyat Hatatapata. Doctora Jauregi Ukatokets, Naya Hanawar Surakt. Huparok mait enya Jeusas, Kunhamati Kayau Kachakanast, Haniu Kunas Yathat Karakint, Kunhamati Cuellos Blancos Hupanakast, Wiñas Sarnakap Haspu Kamarakinwa. Ukats Hanawar Suraki, Kayau Kachakana Yathatautohetsti, Kunas Sait Eatas Pausarakiwa, Ukachakansti Walheyat Hatanyanakaut Haraki, Ukatwa Fiscalía Supranacional Ukas Inokap Harakina, Hanukats Tenchit Kamasti Haniu Kunayat Hatatas Utikarakiti. Hichaja sulikasu yunakaru purt apanyani ukachakanakansti yanap terhakenakaja wila masinakaru yanap apharakiteina ukachakansti walhawach amampi wa halyok purintarakina ukatha umasa lihu apharakina ukasti patung uro hicha anat phaksinwa ukamanaka hutharakina ukatha yanap ausinsti patung hakenakasti khusaw hakhatasip pharaki hukampi yathatapanyani Madre de Dios ukamasa tambo patajawirana kahlyum sutata ukam yuminta witha umata ipinhaita wayeja ma chalupana chuymas asir hakena kahawalhawila masina karuyana kapakat harusin kasipkana kupana karuyana apjana Chuymas asiri hakena kaha triunfo cachuela Oviedo ukamasa lifa chakana karu serapjana kaukitana miapa tunka hakena karu yana pipjana markachirina kaha kupana kaha umata ipin tuyo sipkana yakepana kasa kalamina na kansa tuit sipkana Uywanaka su kamaraki utukupjana anunaka walpanaka chiuchinaka anyujanaka Hupanaka sayana atapharakina ukatwasum pacharusa ustabjana. Hichahayat Hatasipakiyana Yakayatiwinakampi, tarjetas de crédito Sata Ukakik Paraki débito Sata Ukanakaste, Jepasi Mananakanja, Hichanat Paksenja, Hitekeu Saparakiwa, Ukahakanaki Ukanaka Naka Paraki, Kunatsu Kamanaka Hiteke, Ukatoketi Yathatapanyani.
tarjetas de crédito y débito hani welhani apna kapjiti. Hichaqi pauruna kana Perú suyusata marikachirina kaja hani u tarjetan pipagañmuna kapjiti ukaja hani ukikip achok mi marata ukamajiti kunapachate hañan kausu kaltana. Maisa hatstu kamanakas tu theraki kun hamate hicha ener faxe tu kusewin uka kik para ki khaldawinst walhani uhan abna kap kharakint uka taipit qolq churanyataki kun hamate kuna nakate utan munask uka naka wala kharakih Hilpacha hotelanaka manqa alhañutanaka ukamasak ochis ayerutanaka sakunate hajist antatanawa Yatjatawita absutatja Big Data Research Hilpacha patunka pusin sarak uru achok paksita mimarata ni asohtatunka pakalko % halaktana. May marakas ki husawir na kasis karakin ukat hichast halak karakio kun hamati nairas tarjetas at uka nakampio qolqih churasip karakin Hilpacha manq anyataki ukamasak umarapjaña pataki apnakapjija. Online taipita alañaja ni apataka patunka sohtani % hilajateja ukatja hakikikip alasir sareja kimsa tunka kimsa kalkon % kiwa Hugo Perea hilpacha utana kankapjia ñan kausuta ukatausa sina kanais anija Akiri hakusa yatia viva Ministerio de Cultura ukataipitste askiu hayal taraki kun hamate ayakucho ukachakanste mahake hakusawa naira lurabinakawa sarta yaraki sutipasti primitivo ebanan ukam sutinrakiwa paruja askiu hayal tapharaki kusawa yak tapharaki ukakik paraki hupasti askiwa hicha waina tao kunakaroste yati charaki ukamata naira sarna kawinaka taulas de sarbo kanaka hanchakanya pataki hukampi unyhapanyani Sarna kawinak, lurawinak, ukaw aka Peru suyun utherakih, ukanakaw kuspachas unyhayarakstoh, ukamas nairarus sarta yarakstoh. Kun hamatiw inhapjaraktano atatahasti lurawinak apjawal munasirakeja. Ukamkik parakiwa markapan sarta wipsa. Aske wint atawa taulas de sarwa ukanak lurawina kaptokita ukakik paraki yatchawina kaptokita hupasti ayakucho sulka suyun waluraraki ukamata primitiwa ebanan hupasti halyasku katukaraki sarnakawinak tokita Taulas de sarwa ukanakast pesqatung mara nairast hani wint atakarakint hichast wint ataharakio ukamat nayast paisum sarakt takin pachar kitenakatianaptapkit hupanakaro Akiri yakawisti Ministerio de Cultura ukataipit waluraraki hakinakaru hanukaha instituciones sata hupanakaru akasuyun lurawinaka sartaya phatapatha primitivo hupasti pesqatung maranakawa bawanakapamkuska sapurut sapaururo taulas de sarwa ukanakasti lurarakitaina sarnakawinak toqita ukatha akiri lurawisti pawarankatunka kimsakalhuni maransti Patrimonio Cultural de la Nación ukamuintata harakiwa ukat sawalha wainata ukunakarusti askiuchoy mancharakina ukanakhanchakanya pataki Waliku sisitaw hichapachanakansti akam khaylin tawinpisti hakatasip harakta. Warang kayatung pataka pakalaktung pesqani maransti 5 markanja empresa comunal uka ucharakina artes de sarwa ukhamsata ukanste aruski parakinwa naira lurawinak aptokita ukakik paraki hicha lurawinak tokita ukamanakasti chorrillos chakanwa lurarakina Hichaste akanyang huspachansti lurawinakapasti saitat hama unyhasiraki ukatha www.taulasdesarwa.com ukaw inokaraki internet ukataipit alhanyataki ukakik paraki ukataipit lurawinakap khananchanyataki Samichirinakasti agakoto taipit amancha sisipkakto ukatsti igual hawaina nakarak sarta yapharakispa ukaw aski karakispa kun hamati Patrimonio de la Humanidad sasins uintayas karaki Primitivo hupasti wilamasipam kuska akasui sarnakawinaka lurawinakasti aski uintayrakina akasui pacharu ukakik paraki angkasu yunakaru sabhanyani Alemania Chile Dinamarca ukakik paraki Israel ukanakana ukhamasa hupasti kunaiman hayas kunakas kato karakinwa Peru sui nairaru sarte nyataki Ukalpa sulka sutoket haija hayat kata phanyani ukachakansti waina tao konakasti mawagichawi lurta pharaki hawiranaka hawirlakanaka sumak umachanyataki ukachakansti sintiwak anyuchap pharaki ukampi yat kata phanyani Ma kotochuy mas asiri wainta wakuneka hania kim sakaluktung toneladas plástico nekata malumata pukalpa mareka uhitana omachapqija yumanta ilomachakana hilpachawq anyuchataqa ukama ukayalisulli kasuyurat aqasiwina hayitasina
Chauliana caja naira marana caja huk ampisa utjana wa hichaja chak tatapriwa hichuru haluma chakana utilanaka lastikunaka Tecnopor ukamasa walija puchunakawa kipka utja sirinaka tahaq atata apsuprija ukatwa hilpachaja ukayalija wereka masarija akam añuchatatja wich usunakasa wawanakama wa usuntaprija. Salvemos nuestros ríos y quebradas. Sutinst ata campañaja makoto pachamamasaru uñijiru wainta wakunakatap ataja. Umaru hilpachach umeorajetak añuchawita jupanakaja irenak taprija. Munata marca más sinaka ukakamawa yatiwinaka hiwasanaka ukawaki chavina arumantiwa walha yatiwinakampi kutinta nipjaja akakamakiwa hichaja nojanchi supanakaru katuk apjanyani kamisaraki kuyaka Imaina yamturilla enilton allimpuncho hampaj. Allin puncha. Ku sapuni turilla llaqtamasikuna imaynam kachkankichik hamkunapas kunampuni ñujanchik willakuykunawan risunchik. Hakuchik.